नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, पश्चिम बंग राजनीति एबे एक बड़ खबर सामना को आसुछि। जो टीएमसी बा तृणमूल कांग्रेस दिने पूरा बेंगल उपरे एकचाटिया राज करुथिला, सेही दल एबे भांगिबा अवस्था पहुंची कि निर्वाचन विपर्जय परे दल भितरे सबु किछि ठीक ठाक चली ना। बीजेपी सांसद सौमित्र खान एमिति एक दाबी करिसंती जहा पर केवल कोलकाता नुहे बरं दिल्ली राजनीति रे मध्य हईचई सृष्टि होइछ। सौमित्र खान दाबी करिसंती जे टीएमसी रो प्राय 50 जन विधायक दल उपरे असंतुष्ट हेबे अछंती एवं 20 जन सांसद बीजेपी रे मिसिबा पई गोड़ टेकी बसिछंती। केवल सेतिक नुहे, शताधिक काउंसिलर एवं वरिष्ठ नेता एबे दल छाड़िबा आरंभ करिदेलेनी। आज आमे एही प्रसंग रे आलोचना करिबा प्रकृत रे ममता बनर्जी को दल भितरे कौन चलीछि, काईकि नेता माने एबे दल छाड़िबा को व्याकुल। एही संकट रु बंचिबा पई ममता और अभिषेक बनर्जी कौन करुछंती। आपण मानको मोर अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, एही चर्चा एबे ऊपर ठाउरिया नुहे, या पछरे किछि ठोस तथ्य मध्य रहिछि। निकटरे पश्चिम बंगर प्राय 11टी नगर निगम रु 127 रु अधिक टीएमसी पार्षद बा काउंसिलर इस्तीफा दे सारिछंती। अनेक पौरपालिका रे पार्टी कमिटी भांगी गलानी। सबुठारु बड़ झटका सेतेबेले लागिला जेतेबेले टीएमसी रो वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु सुंदर राय पार्टी रो मुखपात्र पदरु इस्तीफा देले। से सीधा सड़क कहिले, जदि जनसाधारण चाकरी दुर्नीति, आर्जिकर मेडिकल भली स्पर्शकातर प्रसंग को नहीं भोट देइछंती, तेबे तांको विवेक एभली भ्रष्टाचार को समर्थन करि परिबो नहीं। सेहीपरि चारि चारि थरर सांसद काकोली घोष दस्तीदारंकर दूरता मध्य दल सह बढ़िबारे लागिछि। से निकटरे बीजेपी नेता तथा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक प्रशासनिक बैठक रे सामिल होइतिले, जहाकु नेई दल भितरे एबे चर्चा। या सहित क्रिकेट रु राजनेता होइथिबा ईशु पठान मध्य सांसद पदरु इस्तीफा देई पारंती बोली गुजब उठिछि। एमिति की कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, रचना बनर्जी, शताब्दी राय भली सेलिब्रिटी सांसद मानक गतिविधि को नहीं मध्य दल भितरे संदेह प्रकाश पाइछि। एठारे गोटे बड़ प्रश्न उठुछि, टीएमसी भितरे हठात एभली भय एवं अस्थिरता काहींकि देखादेला। राजनैतिक समीक्षक माने एक बड़ कथा कहती, टीएमसी हेउछि एमिति एक बड़ गछ जहार कोनोसी मजबूत चेर बा आदर्शगत भित्तिभूमि नाही। उदाहरण स्वरूप बीजेपी पाखरे आरएसएस बा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आदर्श रही, कांग्रेस पाखरे गांधी नेहरूंकर चिंताधारा रही, किंतु टीएमसी केवल गोटे आदर्श उपरे गठन होइतिला, ता हेउछि सीपीएम हटाओ बेंगल बंचाओ। 2011 मसीह रे बेंगलुरु सीपीएम हटिगला। परवर्ती समय से शून्य हो गले। फल टीएमसी रो सेही मूल आदर्श एबे शेष होइगला। या परे दल केवल क्षमता केंद्रित हो रहीगला। दल रे जो नुआ सांसद वा विधायक सामिल हेले, सेमानंकर टीएमसी प्रति कोनोसी आदर्शगत भल पाइबा नथिला। सेमाने केवल निजर स्वार्थ, व्यवसाय किंबा क्षमता पाई दल सह जोड़ी होइतिले। आउ एबे जेतेबेले दल संकट रे पड़िछि, सेतेबेले एही पक्षी माने निज बसा छाड़ी उड़ी जावाकू प्रस्तुत होउछन्ती। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय एवं सबुठारु बड़ कारण, ताहा हेउछि केंद्रीय तदंतकारी संस्था ईडी बा सीबीआई रो भय। टीएमसी गत 15 वर्षर शासन काल रे अनेक नेतांक उपरे चाकरी दुर्नीति, चिटफंड दुर्नीति, नारदा स्टिंग ऑपरेशन भली बड़ बड़ अभियोग रही। अनेक नेतांक घरु कोटी कोटी टंका जबत भी हेउछि। एभली परिस्थिति रे नेता मानकु लागुछि जे जदि सेमाने टीएमसी रे रहिबे, तेबे केतेबेले भी सेमानक घर को ईडी बा सीबीआई आसी पारे।
ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜେପିର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣୁଛନ୍ତି। ନେତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା କେସ୍ ବା ମାମଲା ଧିମା ହୋଇଯିବ, ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହ କାମ କରୁଛି। ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଦଳରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ଭିତରେ ରହି ଏହି ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ନେତାମାନେ ଚଲାନ୍ତୁ। ବିଜେପି ଏବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କୁ କିସ୍ତିରେ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହିସବୁ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ନୀରବତା। ସାଧାରଣତଃ ଆଗ୍ରେସିଭ ମୁଡରେ ରହୁଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଘର ଭିତରେ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନାରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଟିଏମ୍ସିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଗତି କରୁଛି। ଟିଏମ୍ସିର ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ମୁଡ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗଲ ଶାସନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। କ'ଣ ସତରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ନା ବିଜେପିର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଟିଏମ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବେଙ୍ଗଲର ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶ ଦର୍ପଣକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଆଲୋଚନାରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।